رژیما ترک هوانه فاشیست دیکتاتور اردوغانی اخوانی ونشت خوازن پر خراب وەکوی دنیای پیس و خراب تنەی عێریشێن خوار لەسەر ڕۆژاوای کوردستانی بەردەوام دەکرد ئەگەر لە باکوورێ کوردستانی کێبرێکی باوێژە پێکێکی 10 کەبرا داوێژە پێکێکی لە باشوورێ کوردستانی و لە ڕۆژاوای کوردستانی قوناغین عێریشێن دەولەتا ترک لەسەر کورد و کوردستانی مەرە کارە بێژە ساڵێ 85 حیا دە حەزاری پڕانی لەسەر باکوورێ کوردستانی بوو گوند هاتن وێرانکردن قڕۆجیتی چێ بوو چەتەتی چێ بوو کورد بوون جاشن دەولەتێ یعنی gelek tiştên xerab li Bakurê Kurdistanê divê qonaxa hanê de divê dûnema hanê de li Bakurê Kurdistanê mixabin dewleta Tirk pêkanî bihaneya dewleta Tirk her tim têkoşîna li dijî terorê bû li dijî PKK bû PKK jî di navre êrişî gunda dikir êrişî ne ku ez dibêjim Apo dibêje dîrok û pirtûkên PKK dibêje lê Apo ji yanî xwejê bêrî dike dixistiyê Hoger dixistiyê Doktor Baran û Şemdîn Sakik û filan filan wenda ez dikin mebesta me ji vê destpêkê ku qonaxa yekemîn a dîroka PKK bi vî rengî bû vegerin li dîrokê hûn ê binerin li Bakurê Kurdistanê bûyerê bi vî rengî rû dida lê PKK li başûrê Kurdistanê jî teşqele dikir yanî di şerê not û diduwa çi rast çi derew êrişên yanî Yekîtîn Niştiman û Partî Demokrat li gel dewleta Tirk li gel artêşa Tirk li hemberî PKK tiştê resmî ku me ji dîroka PKK stendî ev e çildûwê heye bi çirengî bû mijarekî din e berpirsên ku ji PKK qut bûn û şahidê wê bûyera hanîne dikarin dîsa vegerin wê qonaxê û bi hûrbînî û bi zelalî û wicdan binirxînin Nîzametdîn Taşîna Saxi Xelîl Ata Şîna Saxi û gelek kesên ku şahidê wê qonaxa not û diduwane dikarin di vî warê hanê de biaxivin di not û pênca de di Agostosa not û pênca de 26 Agostosa not û pênca de PKK êrişî pêdekê kir piştre dîsa yanî şer û pevçûn di not û hefta jî çêbû gelek yanî bi hezara şervanên PKK pêşmerge ê Yekîtî ê Partî teşqelên PKK di başûrê Kurdistanê de heta salê 2000 berdewam kir êrişî PKK ja li ser Yekîtî helbet PKK her tim bihane heye li cem ji bo ku êrişî xwe bikir li ser rêxistinên Kurdan ha Yekîtîn Niştiman û PKK yanî hevalbendê hevin û dizê qulekî hene li hemberî pedekê lê di yanî Rojavayê Kurdistanê tiştek tune bû erê keç û xortên Rojavayê Kurdistanê tevlî PKK dibûn PKK wan dikir çekdar û dişand şerê li hemberî Partî Demokrat Kurdên Rojava şehîd ketine şerê li hemberî Yekîtîn Niştiman Kurdên Rojava şehîd ketine şerê li hemberî dewleta Tirk li hemberî dewleta Îranî Kurdên Rojava şehîd ketine bû çêbû lê di ev kambaxî ev malwêraniya ku di salên yanî ev qasa qurbanî ku li Rojava rû dat bi saya PKK û têkoşîna PKK û derewên PKK ku heta niha hinek kes binîştê wê dicû çêbû lê gund û bajar yanî ti zerer û ziyan negiheşt wan ji 2012 2013 2014 bi taybet gihaşt qonaxa herî devî 2014 û Daeş û Kobanê û tiştê li dûyê çêbû serencamê wê yanî
عفرینجی چوو سەرێکانی چوو گرێسیپی چوو وەکی جغرافیا بوو بەشێک ji neqşe ji xerîteya dewleta Tirk û bajarên ê Rojavayê Kurdistanê tiştê mayî Dirbêsiyê, Amûdê, Qamiş, Lodêrikê îdî dibe armanca bombebarana dewleta Tirk. Dewleta Tirk a faşîst, a kujer, a pîs, a nizanim çi rejîma Tirk. Yani ez çi bêjim? Ji bo ku ev apoçî ê ku dibêjin wela hoşeng hevalê mîtê ya hevalê dewleta Tirk bi tundî ev tawanên şer in. Gerek peyede û rêveberiya xweser li vê derê nûnerê wanî li vê derê li Brukselê Ebdulkerîm Emer û ez ê di demekî di dosya Ebdulkerîm Emer jî ji bo were Ebdulkerîm Emer kî ye, çi bû û qunaxa wî ya dawî a ku niha ji apoçiyên nû ye bi çi rengî ez ê bînim pêşberî we were bihêne ewil min fireh be. Ev nûnerên xwelîseriya demokratîk li Parîsê, li Brukselê, li kî derê bere dawê li hemberî dewleta Tirk vekin. Cinayetên şer, tawanên şer. Ev cinayetên şer e. Tu dibêjî ev cinayetên şer e? Cinayetên şer e. Li hemberî dewleta Tirk parêzer, dosya dawa vekin. Çima dewleta Tirk êrîşî van deverên sivîl dike. Ev fotoyê ku we dîtî di destpêkê de a keça ciwan, jina ciwana 30 salî Bêrîvan Mihemed, Bêrîvan Zubêr ku yek ji şehîdên çapxaneya Sîmav. Yani sersaxî ji bo malbatê hemû şehîdên wê çapxaneya hanê. Lê tiştê ez dixwazim bêjim giring e. Ev kesên niha apoçî û bla 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 û wilo diştexilin û hinek kes dibêje tu çima dibêje bla 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 yani ev bla bla la yani gotinê vala tê bikar anîn yani ev gotina ev şêweyê axaftina hanê tê bikar anîn di zimanên biyanî jî de yani ku axaftinekî bêwate tewş û vala. Çêtir ji van gotinên zêdeyê tewş û valayê ku diaxivin cinayeta şer û dewleta dagirker û nizanim çi filan filan birê min Salih Müslim, peyede, Nawaf Xelîl, nizamkî ev ê keneke, teneke ev kesên ku hûn li vir hene hûn dikarin bi rehetî dawe doz li hemberî dewleta Tirk vekin cinayetên şer. Ev tiştê ku dewleta Tirk li bajarê Kurda dike cinayetên şer e. Bikin û qey hûn wek Filistîniyan nayên, qey hûn wek Hemas nayên. Bikin, PKK nake hûn bikin. Peyede bere bikin. Eger PKK nekir heqwasa gund hatin wêrankirin, heqwasa dawa ergenekonê û cîtemê de 17 kes hatin, hezar hatin kuştin, 17,000 kes hatin kuştin û ev hemû bi belge. Lê dewleta Tirk li hemberî yani Kurda vê kir. PKK jî li hemberî dewleta Tirk duwa aliyê qanûnî din na. Ew ê ji min herin ji bo komploa navnetewî li Strasbourgê dawa vekin wê nizam li kî derê dawa vekin û vala. Bes li hemberî dewleta Tirk wekî cinayetên şer dawa venekirin. Peyede tu gerek yani aliyê exlaqî û siyasî û qanûnî qesede mesede generalê qerasa û gubgube Mazlûm Abdî kerem bik dawa li hemberî dewleta Tirk dwarê cinayetên şer li vir li Ewropa vek. Çêtir hûn pera didin nizanim ew hinek kurtêlxurên van dever mevera ew ji warê şabaş û li def û zirnê bixin aliyê qanûnî. Ez dixwazim hûn dewleta Tirk rejîma Tirk tengav bikin di aliyê qanûnî de. Hûn çima nakin? Pirs ew e. Eger peyede û mesede û qesede û hesede û ev nizanim çi ev tiştê ku li wir heyî vî karîhan nakin demekî guman heye. Ya PKK nahêle hûn vî karîhan bikin yan tiştên ku hûn di medya dibêjin derew. Cinayetên şer û filan eger komîteyên lêkolînên serbixwe werin wê nas bikin yani ya rast e dewleta Tirk were tewanbarkirin ya derew hûn ê werin tewanbarkirin. Yek şer diye. Hûn çima nakin? Ev jî cihê gumanê ye. Ev yek. Dest bi dora saet 11 bû
از دوی درگاه چاپخانه سیماف بوم قامشلو سریا حزامي از دوی درگاه بوم و تقین چه بوم راستی يعني دنجي تيت كار دكن كسن سيفيل مدنيين يعني مبدا سيخوا از ود سيخورت بون من ويدا كيبون ما دور شش حيا حفت يعني بيجن كسن بريندار مراهشت وناكي ويك جوناكي جي هفالا ما بو كاتشن دو كاتش ونجيكي خص سياريد وكسن بريندار بونجي وقالك يعني تعدل الشابخانه هات يعني اجر قالك بيكات تشتكتيد نماز بيجم لگوری و یکی شاهد بویری کل بردریه لبردر لگوری آخفتنی وی کل بردریه چاپخانه بو و اف چاپخانه هات بن بباران کرن پشتر او و چند خورتا چون يعني جبو خلقي خلاص بك وحتى يعني بلكي بحصا شهيدة كيدك اف جامعي هاند بيجي يعني دي وقتيكو بريندارا در دخينن بحصا شهيدة كيدك بحصا شش كساناك پشتر يعني هجمار دقيجة شش كس جيانا خو جدستان دوي وشان خانه يعني دوي چاپخانه دوي مطبعه هاني ده جيانا خو جدستان مخواست از بچه کلو انفرماسیونا يعني بالحاف بكم يعني اف چاپخانه کنگی دست بيكر چاوا لگوری يعني مديا بككي هاور نيوز كو قاشو بيديو ولغوري انفورماسيون السيرفي لفيدري لبلجيكا يعني ترخيصا وكارو خباطي لبلجيكا لغوري انفورماسيون جدس يعني هاور نيوز كو 2013 دست بيكري وخبات كاري بيستو حفت يعني كارمند وخبات كاري مطبعين ليكاش خور يكي جي كارمندين في مطبعة هاني ناوي استخدمت آلان عثمان و اف ريبورتاج هاني ده 2019 تشي بويه وحتى يعني دم قيد نافا ده في وشان خانه هاني ده حتى انا هاجي بلكي بردوام دكه كالي قهدار بكم بحثا كارمندي وشان خانه دك مطبعي دك بخير هاتم دفبيكي نافي مالان عثمان مسؤول قسم تصميم مطبعة في مابدأ اف مطبعة يعني تقريبا نقابة بي ام جي حياة شيفت عاملي تيد الشغلة طبعا مطبعة في مابدأ بحضر تشارداد هاتو تشيكرن اللي قام شيها تشيكرن دفبيكي جيويل بشيرية بو بس انا هاتم فرحي زامي جامير دبيجي كو 2014 دست بيكريه نه 2013 دبيجي جي بي ام جي حياة شيستي خباتكاري بمطبعة هاني هنا نا 27 كس يعني انفرماسيون ولو نلهف اجوي باور بكم كو او جهندري مطبعي جهندري چاپخانه دا آخر يانجي اجمديا PKK باور اشكي باور بكم واكيدن هناك شو يعني مبرسي ج كسن ولو دنابا ريفبريه دنا يعني حتى انا كونتاكتي مو بمره بردوامه دوستن هوالن يعني كاردك دنابا ريفبريا بيديد مبرسكر يجي چند كسا لقام شلون شاهدين بويري بس بشكل كيدنن يعني شاهد آگاهية وان مسألة هي بچند پرس كرن يعني پرسن كو قالوا مالبات شهيدان جسد جودة زاروكي خديدن قو نا نديد چما قو نهشت كي نهشتن ريفبري نهشت چاوا نهشتن قو عيني بنت تحديدا سلاح جيدة چينا ون يعني لزاروكي خب نرن كاتشاو اف چاوا چي دبه چما ناهيله چما ون خلاص اف كس شهيد كت
ونشما ناهيلن مثلا مالباطي وان ورن وان ببينن فوتو بگرن كالبنرن يعني بتشي وازي جيانا خوش دستانه پرچه بونه يعني جي تشتكي ناس بكن يعني نا اف كسين كود هندري فان تابوتي هاندنه بيريوانه يعني فلانه يعني بيوانه اف كسين شش كسين كو جيانا خوش دستا يكي داوي بريندار بو بريناوي جرام بو او جيانا خوش دستا جوان علي باورم دگوری مدیا پککی اوی داویش جیانا خوش دستا 5 کس بون 6 کس يعني 6 بون 7 کس چما وناهيلن مالبات قودي زاروك خلاص شهيدا رادستي مالباتي وان بكن اف نعسكرن اف كسين سيفيلن وكسين حمونا ابو شينجي ده يعني خلاص رادستي مالباتي وان بكن اوي بشيرن بتشرنجي بتشيرن اوزانن يعني ونشما اف يعني برسيفي يا افرايا قشتيا قامش لوف ابوشي كابره جريجر وقراسه اي شروفاكارين ابوشي لبلجيكا لالمانيا بورن جبر سببكي منطقي واخلاقي ومعقول بيجن ونشما جودة جسد شهيدة جودة وان رادستي مالبات وان ناكن ونشما ناهلين مالبات وان ببينن وبتهديد من برسن دنكر يعني تشتين وان شهيدين هان يعني دان مالباتين وان هناك لغوري آگاهية ما يعني نا يعني يعني موبايل ساعات شاكيت افتشتين هاني ندان يعني لغوري كو يعني تشنولو عجيب اف شاهدين بويري شيواكار ددا سبيكو كو فيديو ويديت لقال رودا ودا اخذي نرينا وقشا بيجي از لبر دري وهقواس الشهيد وهقواس تشيبو وقرك يعني لقوري فيديو مد هندري ويجي جديد يعني مطبعة خلاص يعني كفر سر كفر نما يوقف جاميري هاني صاغلام وتشتك والبر دري قالوا ياك البر دري بقى تشك تلياوي شو خينام يعني افجي جي يعني جي بلو برسي تشما يعني دبيون برسل بدن بيفا جريداي يعني لغوري روشا هي جرك بكي يعني باش يعني ازنابجم يعني او قضيه او شش كسي هاني جي انا خوش دست ندانا بريندار ببانا جي انا خوش دست ندانا مرن تعالى نا نتشكي ولو راحت اگر 27 کس دهندري وين مطبعاه هاني دبن لقولي روشة مطبعي دبي كسك جي نفلت كسك صاغرة منين 27 حب وروشة او وني ببينين يعني وبلكي وديتي يجي او روجنامه فانا ابوشي اكو از تخمين دكم باكورية يعني لقامش لو يدتش روبورتاج دو بحصا هوفيتيا داقر كري ترك دكو نظام تشوف فلان وداخذه ده ما كل هندري مطبعي دقري يعني هرتش خرابية هرتش كستية هرتش تولو بوشياء يعني لي قالك تشتهنا كاغات يعني قاقر ولو حمو كاغات أبخو ولو هنا كاغات ناشوتن وهنا كاغات صاغلب نامين يعني ويحمو بدبرخو يعني بتايبت يعني بومبي نا يكي او بومبا وبسر بي او هاني ده بسر بي وشان خانه هاني ده وره دبي يعني اگر هات بن وي فم باوي فمبراند بيجي وش بيشتيكو روجنامه فان بيجي gerek او شونا آوه و خویابه او کاغت این کنه هاتن شوتاندن لوی داره کمایی و دناواوی آگری هانه دوها قواسه آگر به پیکت او جیه بالکشی اف کاغت چوا اولو دمینن يعني اولو نشوتن يعني يعني دما آگر به دورکی دیکه پر دبه تنی و دبه يعني آري
دماغ آگر بدورکی دیکه او روشا کو کامیره چو گندره وی وشان خانه هانی گریه و فگرن لویدیوی شو کی لویدیوی آپوچیا و لمدیا آپوچیا بگمان نیزیک ببین پرسا بکن اف حقی وی پرسا بکن یعنی چما يعني اف دیمنه کود فيديو ده فگرن چقی سپکی که راکجی لیگ ادم قی هنا کس داخستن جمخوا لوان دیمنه هانی فگرن و شروع بکن قالوا روشا کی ولو يعني أبروشة آجر وبومبا وتقاندن يعني معقولة دكبع عقلة أجر دكبع عقلة أجر ناكبع عقلة برس بكن يعني جالك برسانة بويرين بفيرينجي جالك برسانة نكوز دبجم دولة ترك 4000 گون شوطاني إنسانا قد كري إنسانا بن إشكنجة دكشتي دولتكي رژیمکی پیس رژیمکی فاشست دیروککی دکشتنی فاشست متد هي بس دیروکا پکیشی هي دیروکا پکیشی دکشتنا انسانا ده کشتنا سویلا ده کشتنا يعني پکیکی عیسی حسو کشتی زاروك عیسی حسو زانن پکیکه جوان ابراهیم کشتی روشا ناوی بیشی اویدن نور الدين صوفي كهذا بردر كذا يعني ندياري اگر صاغ بجي ربك انسان اگر صاغ يعني وشخا تشيروكي وكيدن بحزارة تشيروكي بكيكيشي هنا فناصي بكيكيشي هنا التصفية كرنا انسان هذا لأوروبا جي كيفن نج يعني جو صالح حفتي ونها صالح حفتي ونها دا كشتنا جلال عيدن وحتى حتى رجائرو نتني حتى يعني بويرا كشتنا حقيقة قرارجي بقمانه شكو شبهات لسروي هيكو مبري ده فيديو كي بري ده بحث على مشارع هاني كريه كو شكو شكن حقيقة قرار لسر بيلوت ولسر كثيرة ولسر آبو هابو هناك تشتنوي ده نافا ريخسني ده هات نقاش كرن وأف جامير ولو يعني نبجارة مي اللي أصبح صديرو كابا كيدك ج دين بويرا حقيقة دين آليك جلال عيدن تكسكري يعني جميل بايك وشاهين دونماز وأمر وتعليماته آبو يعني أبو ير بيكا تاف كشتن بيكا جوي جاغد حتى رجا إيرو يعني ما بس مش مسألة إنه مرة بتشعب ملايكة قدسالي وربني والبكاكي نرنا نولوية نا آبولوية نا جميل بايك ولوية جميل بايك أمر وتعليمات فرمانا كشتنا بريندار بكاكي دا وبيك هات يكتنش يفلتي كان دال جديري كي نال سويسرا نال كيدري أو جوي كوم كوجيا هاني كوم كوجيا شكفتا بريندارا زمش ناوي وي كوم كوجيا شكفتا حفتانيني شكفتا بريندارا دنوتو دوات جميل بايك تشتكي ولو كلي وش خو ايدن تروبلا كيفك شيرو كيوي هنا حتى في كسي كو دفش بك كيشي بردان تور تشتي وان تديروكا وان وغيره يان تبلي بويرين قريش بونه يانجي نزيكن يانجي شاهدن يانجي حيوان جي هي يعني تكي ونكيد خوازن يعني كي صلاح الدين چلك ورن شيروكا صلاح الدين چلك دين سرماسي بهور بيني دما صلاح الدين چلك اندام كوميتان اونديا PKK بو دما برپرسيار بو دما نظام چبو تبلي چقيز بيار ابون يعني بيرين اي عسكري بيرين تصفيه بيرين كو يعني بامر ريخستني نبسري خو بامر ريخستني بيك داني يعني هالكسين كو دبش PKK بردان نظام الدين تاش خليل آتاش نظام كي حمو بدقت بهوربيني بالزلالي مرة نزيكي تجربة عم بذا حمو يعني مسألة يعني أوجي كيم زيادة تبلي تشيروكين PKK بونه ما بس عمه اف كومكوجيا كل قامش لو تشيبو آداوي ام دولت ترك شرمزار دكن ام دولت ترك بيس دكن لجما في مية ام هناك برسا بلفينن يك ونشما وشما نحشت
مالبات جودة زاروك خو جودة شهيد خو ببينه دو كسي اي رابورا ونش طبع عدلي ونشير بيجن كي مامو عبدي بو مامو عبدي شي ازوي نازكم ازوي شخصي نازكم يعني نانو خيدنا برامد هاي او هاتي جمع مالي از شو مجمع مالي مامو عبدي 1012 و 13 جمر تليفون ذكر ودخص جور برغ يعني لفرصتنا مادي فشتريشا شو شري مكر وجع خبراش مرضى وجمال باطا مرضى وخكر علي كيف بطي تدبيقي يعني اوي نزانم دنياش فككير خراكري اما معبدي تختوري دلن يعني نا يعني نا ونها خب آبوچیا شیرین دیگه ولو بدو درانا و بنینو کاج خب آبوچیا ولو خوش کری و خسته یاوی نخوشخانه یاوی چی بی هزار خیریش بازار خو ببینه او چو لگوری آگاهی بدسم کت کو اوی راپورتا عدلی آل سر يعني تشير ديفيجن طب شرعي طب عدلي تشير ديفيجن اوين الثاني ابا راس نراس اولو آگاهی گهاشتمه از تنی چواک گهاشتیمه از تینم پیش بری و اما معبدیجی آبوچیه والگوری كيف آبوچيا مدكاري آبوچيا بغيدينه يعني جوي وج كالكي بي زده يكوراب آبوچيا بغيدينه ما معبديه كو 10,050 10,006 جنا اوجلان و جا اوجلان و چی اوجلان حمو سر حفدو ببينج قرشانت كري انا مش شاهد بني اف صالح بوزان جي شاهده از صالح بوزان ام لمالا مامو عبدي بون مدفاع مباراسنا مامو عبدي ذكر او جمرت قلت انت راديكاله وخبراش ما مرة بختي خو خرانك صالح بوزان نا صالح بوزان ولو بالنرمائي بهور بيني او جي رخنا لباراسنا فككي نذكر لي صالح بوزان باجتهاد المانيا بو ابوتش او جي مشاركه دينا ما بس طابع كو يعني قال لك فرسن هنا درباري اف تشيروكن يعني دولتها ترك بيس خرابه ما في فيهم كر جي شرمزاريه ولعنة كرني ما فيش فيهم كر بس اف فرسن واف قمانين كل سر بان بويرين هانا دبي ابي ور قوت يعني هنا لقوري آگاهية كي خاشمك دجار تقين شبي دجار او جهة مطبعة چاپخانه یا سیما دجار تقین شد دبه کو تونلکی عسکری دبنه دبه افجی هی دبه کو يعني تشتكي چه بوبه روشكي ولو الور دبني كان هم نازكن لسر عرضه مطبعي بس دبن عرضه ده چه هي از ناز دكم وبريجي قوتيه تاككي تونل خوي عسكري دبن نخوشخانه ياده باكوري بردن قروه دبن كنكه تنكه زبر ايدار رمزي قرطال بردن قروه فككه دبن خسته ياده خسته نخوشخانه تونل خوي عسكري چكري دبن دبستان سرتایی ای زاروکاده تونل عسکری چیه بونه آنا سبا دولت ترک هر بومبه بکه اوی بیشن دولت ترک زاروکا کشته هره مفهم کر زاروک کجه يعني دولت ترک لباکور کردستان جی زاروکا کشتیه دولت کی کجه ما فهم کر لی دبن به دبستان هانه ده چه هی هد بیم ویجی بیشن گلک جارا يعني دروشه تونلاده دبكو كولاندنا تونل هاته بگهاشت ببنه مطبعه که تقینک چه بو تشتكي چه هفجي هي اللي تشتش چه به متي خستيه دولت ترك راس نراس درو ندرو كسكي جوا فروك ديتن او فروك اي درون اي تركا هاتي مبرسكر شاهدين بويري كسك ديت كو درون هات وليخس كسك ديت نا كسك ندي ما يعني الجوري آگاهی مخصص از برحب بكم كس نبو ابو يرحمو برسو قمانا كالش ناكي كوميتيكي سر بخور اللي برسينه بك جنوب سورشترما بك بي بكك بي قصده بي مسده بي نواف خليل بي رودر خليل بي طا خليل بي نظام كي خليل بي وانا
سربخوا سدي سد ور ليكولين خود دست پی بک و انجام جبو رای گشتیره راستی جبو رای گشتیره اشکره بک PKK'yi در فد بده تشتكي ولو ناده تشتي شهيدان اداي مالبات ايوان موبايل ايوان وساعات ايوان وشاكت ايوان ندا ايوان يعني از ناو خواست بولو پر بحثات اشتابكم جبوك يعني از ناس PKK نهاوي را بهر سر مالبات شهيدا بقره بيج نا ورن تشتكي يعني لديشي هوشنك باخبن بيج نا جهاش تيمه نظام چه فلان 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 فنانسی PKK بریجی کریه دبی کجاره کی دینجی دوباره بک فان فنانسی هانی هان دوباره بک یعنی لی آگاهیه ما جبو تکز بیانی جبو آپوچی بچین دوری دن لشخور بکولن يعني جهندري ريفبريا خوليسريا ديمقراطيك آگاهی كيم زيده كي حاشت المو أجي بالرأي عقشتيره فارودك ما في منه أركي منه